ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆମ ଘରେ ହବ ସୁଦୁଷା ବ୍ରତ ଯେହେତୁ ଓଷା ଚାଲିଛି ତା ପାଇଁ ହବ କଖାରୁ ଆଳୁ କଦଳୀ ପାଣିଘର ପରେ ଡାଲମା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଘରେ ହଉଛି ଶାଗ ଭଜା, ଶାଗ ତରକାରୀ ନା ଭଜା, ଶାଗ ତରକାରୀ। ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଶାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଆଉ ରାସ୍ତା ଫିକ୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା, ପିଚୁ ହେଇଗଲା, ଯାହା ହଉ ଗାଁର କିଛି ସଫଳତା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦିନମାନର ଆଜି ଗରମ ତମାମ ହେଲା ପରେ ବର୍ଷା ଆସିଛି ଆଉ କିଛି ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଘରେ ଯେ ଗୁଳୁଗୁମ ଲାଗୁଛି ପ୍ରବଳ। ଘୁଗୁନି ସାଙ୍ଗମାନେ ନନାଙ୍କର ଲସି ଜାଗାରେ ଆଜି ଘୁଗୁନି ବି ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ହେଉଛି ସ୍ପେଶାଲ ହେଉଛି ଆମ ଗାଁରେ ରାସ୍ତା କାମ ସୁଧୁରି ଯାଇଛି। ମାନେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଛୋଟବେଳେ ଆମେ ସ୍କୁଲ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲୁ ସେ ରାସ୍ତା କାଦୁଅ ପଛ ପଛ ଯେ ପ୍ରବଳ ଥିଲା। ଯାହା ଆଜି ମୋତେ 35 ବର୍ଷ, ବିଗତ 35 ବର୍ଷ ପରେ ରାସ୍ତା ବି ସୁଧୁରିଗଲା, ପିଚୁ ବି ହେଇଗଲା, କାରବାର ସମାଗମ ବି ବହୁତ ଭଲ ହେଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିବା ଦିନମାନ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆଜି କ'ଣ ହେଉଛି, ଫଲୋ ମି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆମ ଘରେ ହବ ସୁଦୁଷା ବ୍ରତ ଯେହେତୁ ଓଷା ଚାଲିଛି ତା ପାଇଁ ହବ କଖାରୁ ଆଳୁ କଦଳୀ ପାଣିଘର ପରେ ଡାଲମା ହବ। ଆଉ ତା ପାଇଁ ସ୍ପେସିକାଲ କଖାରୁ କଟା ହେଲାଣି, କଟା ସରିଲାଣି, ପାଣି କଖାରୁ ପରିବା ବେଶୀ ଥୁଆ ହେଇଗଲାଣି। ଡାଲମାଟା ସ୍ପେଶାଲ ଭଲ ଡାଲମା ହବ ଆଉ ତାକୁ ରୋଷେଇ କରିବେ ବୋଉ ଆଉ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଘରେ ହେଉଛି ଶାଗ ଭଜା, ଶାଗ ତରକାରୀ ନା ଭଜା, ଶାଗ ତରକାରୀ। ପ୍ରେସର କୁକରରେ କ'ଣ ମସଲା ଦିଆ ହେଇକି ହେଉଛି। ଏଠି କ'ଣ ସବୁ ଡାଲମା ହେଇସାରିଲାଣି। ଆଜି ହେଇଛି ଅରୁଆ ଭାତ ଡାଲମା ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ଖାଇବା ହେଇଛି ଆଉ। ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଶାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଆଉ ରାସ୍ତା ଫିକ୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା, ପିଚୁ ହେଇଗଲା, ଯାହା ହଉ ଗାଁର କିଛି ସଫଳତା। ଭଲ ଲାଗିବ କାରଣ ଦିନେ ଏଇ ରାସ୍ତା ଏତେ କାଦୁଅ ହେଉଥିଲା ଯେ କାରବାର ହେଇଯାଉନଥିଲା। ଆମ ସ୍କୁଲ କ୍ୟାରିୟରଟା ଏଇ ରାସ୍ତାରେ କଟିଯାଇଛି ଚାଲି ଚାଲିକି, ବଇଁପଡ଼ା ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ା ଆଉ ଚାଲି ଚାଲିକି ଆଜି ଆମକୁ ହେଇଗଲାଣି 35 ବର୍ଷ। 35 ବର୍ଷ ପରେ ଏ ରାସ୍ତାର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଛି ଆଉ ପିଚୁ ହେଇଯାଇଛି। ଏପଟେ ବହୁତ ଯିବା ଆସିବା ସମାଗମ ହେବ। ଯାହା ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ସରକାରଙ୍କ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ଅତି ସୁନ୍ଦର। ଏଇଟା ବି ଏ ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ଏକରକୁ ଫିଟିଗଲା, ଆମର ରାସ୍ତା ଅତି ସୁନ୍ଦର। ଏଇଟା ଆମର ପୂଜାବର ଛଇ ବିଷମପଡ଼ାକୁ ଫିଟିଲା ରାସ୍ତାଟି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ମେସିନାରୀ କାମ, ମେସିନ କାମରେ ସବୁ ଚାଲିଛି କାମ। ଆଉ ଆଗକୁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ହାତରେ ପିଚୁ ହେଉଥିଲା ଇଏ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ମେସିନ କାମ, ମେସିନ ପୁରା ରେଡ଼ି, ରାସ୍ତା ବି ରେଡ଼ି। ସାଙ୍ଗମାନେ ତାପରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଘର ହେଇଯିବ, ରାସ୍ତା ଯେହେତୁ ହେଲେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଘର ହେଇଯିବ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯିବ ଏପଟ ସବୁ। ଏସବୁ ତ ଘର ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦିନମାନର ଆଜି ଗରମ ତମାମ ହେଲା ପରେ ବର୍ଷା ଆସିଛି ଆଉ କିଛି ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଘରେ ଯେ ଗୁଳୁଗୁମ ଲାଗୁଛି ପ୍ରବଳ ପ୍ରବଳ। ବର୍ଷା ପାଗ ଏମିତି ହଳଦିଆ ଟାଇପ୍ର କଲର୍ କରିଦେଇଛି ପୁରା। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ଟାଇମ୍ଟା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବାଲା ଆସି ଏଠି ରଖି ତାର ଏଠି ସବୁ ରହିଛନ୍ତି। ଆମ କାନ ବି ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛି। ବର୍ଷା ପୁରା ଭିଜେଇ ସାରିଲାଣି ରାସ୍ତାକୁ।
आ माटीर बास्ना अति सुंदर लोक मैंने वर्षा उदा हो कारबार हो देखुन केतर वर्षा ज्येष्ठ पूर्णमी बेपार को मर्डर कर लगी बेपार वर्षा घुगुनी सांग मैंने नना लसी जगह अभी घुगुनी भी आरंभ हो जाए 120 टका नौ बहुत टेस्टी भी हेल्दी भी सन्ध्या जो बरा पियाजी खाऊँ आप घुगुनी खाते देहपाई बहुत भल घुगुनी केत नौ 20 12 प्रकार मसला रखी पूरा वर्षा जे प्रबल देख बहुत जोर वर्षा होपटे पाग हलदिया कर दूसरी दर्शकों को ये कुमार बाहुबली 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 की तरफ से प्यार भरा नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों के सामने शुरू करने जा रहा हूँ हमारा भाग्यश्री मेलोडी ग्रुप का बेहतरीन कार्यक्रम संगीत विचित्रा विचित्रा विचित्रा। मोहब्बत भी क्या चीज ना जीने देती है ना मरने देती है। रात दिन उसका चेहरा मेरे नजरों के सामने रहता है। लायक बुलाना चाहूं फिर भी नहीं बुला सकता। बस आप लोगों का सहारा है, दुआ कीजिएगा। अगर वो मुझे ना मिली तो मर ही जाऊंगा। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों के सामने बुलाना चाहूंगा हमारा अनुष्ठान की कोई नमिता अग्रवाल को साना होगी रानू मंडल को नाथुकी चाव केही होती भाग्यश्री भाग्यश्री की डायरेक्ट तोटी फाटी लाई ये भाग्यश्री को गिरन छाड़ स्टेज ऊपर आसु नहीं ये साला मुंगड़ा बादशाह गुड़ा तो कहीं देखा जाऊं नहीं पड़ते ना पर जल्दी आइए मिस भाग्यश्री आपको देखने के लिए आपका गाना सुनने के लिए लोग यहाँ बेसब्री से इंतजार किए हैं। आइए जल्दी भाग्यश्री उठा सबर करो मेरे प्यारे संगीत प्रेमियों भाग्यश्री आएगी। लेकिन उससे पहले मैं कुमार बाहुबली आप लोगों को एक गाना सुनाना चाहता हूँ। चल तो गाना सुनेगा ना सुनो अपना माले पिटो की देखिए ओहो ये सुनी लो गाना होली देव तो करना ओ भाई ना ए क्यों बोल रहा जा तो खाली सोई ना उठ दे शीशा में तो तते उठ के मत टैलेंट देखी दी साथी के बॉडी दो ओके आज क्या बात नहीं करूं ए मनो हुक्कू कहीं की हुए तो आखी में सिला ले दिल धक धक कहीं की हुए तू रुकी की मत रखी दे আমি লঙ্গল ধরে সাবধান পজিশনে ছিল ওই দেখলেন না ভাইরাল তো কেন না নেই রেডি আন্না বাজে আপতে আপা চাইয়ে আপা দিতে আপা দিতে আপা চাইয়ে
तू कर दिना माइलो को कॉल कर माइलो की तो आई एम कमिटी मेंबर कोन कमिटी होता ना ता मोर कोचा कोच कर ए भाई तो काय मिटिंग होची ओए भाग्यश्री वाला कोन भाग्यश्री बाबू डाकुची से सुनु नै की गति करियो की माटो है अर्जुन नहीं अर्जुन नहीं इरा भाग्यश्री कोन होला ए भाग्यश्री ये वांछा उड़ा धरे बोलुची बय भाग्यश्री वांछा उड़ा नहीं अब इतना मोर आउट कथा लाड़िया को सब बैठ बांधी दो भाग्यश्री बड़ बड़ा छु बांधी मत के बांधी मो निरिय कर्मचारी हे भाग्यश्री डाकि ना सब बंध ए मा पौजी से आसुने त मुंड गांधी डाकि देलिबा बड़ तो कोन मछली के काना तबे भैंसी बजिया लोक ध्यान रसिबी भाग्यश्री आसीनी आसीबो चाहे निश्चय बुझा हबो ओ हे पूरा भाग्यश्री गोटे गीत गाई पड़े आसबू लोक गरम हो सारे चेयर घाट कर सारे से बाहुबले ते 4-5 थर पैनल को डाक सारे धर्म सकाशे चाल गोटे मेलोडी गाई चलिए चाले ए बांचा मौसा यो भाई भाई जल्दी तो पानी दे देला मौसा काई डाकी तू भूल गल काई मौसा डाकी काई तुम मौसा वाला देखाऊ तुम मौसा तुमने 50 टका दे दे पानी मौसा डाकी देला मौसा अरे भी लो अब नहीं करना चालू आता नहीं पेट पूरी नहीं आ लो पेट खाइबो 15-16 कुछ माछ खाइबो चिल्ली चिकन 20 पीस खाइबो दही बड़ा 35 टा खणी गई पकेलु से पासुरा गिलास ना मारी दे खांगे सोला नो इंजीनियर रोई अमा मत देह अवस्था भलो नछु लगे दे खांगे साला इन्हीं ना पछे अरे विकेट गलो आसियो लो तबे एका कोन आसियो मु पुरा कहि दिलो अति कमरे 20 जण विकेट आसियो तू विराज मु तते भिखारी बळे सांगने दिन मन ब्लॉग आज एमती थिला वीडियो जदि भल लगे लाइक करेंगे शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग रे रहुची बाय बाय।